जोटा क्रिएट होची सी कोन कोन हमर बॉडी पार्ट कोन कोन कंट्रोल करूची मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करूची आउ पड़ते ह्यूमन हार्ट रेट कौन से एंजाइटी कौन डरी गले माने रागी गले नर्वस हो गले मेन तो ब्लड फ्लो ना ब्लड फ्लो हार्ट रेट टा जेमिति हो ब्लड फ्लो टा सेमिति हो तो तुम से हिसाब रे तुम से लो ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल लो बीपी हाई बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक से हिसाब रे कंट्रोल हो और रहिबा कथा केते 80 बाय 120 80 बाय 120 आ बीट होगा कथा 72 concentration because concentration this change होगा और देखिए ये चेंज होगी सेकंड देखो ये इक्विलिब्रियम जोड़ा है इक्विलिब्रियम ऑक्सीजन कंपोजिशन में सेम रहता है यदि ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम तुमको हल्का हल्का in the system तो कोरोना टाइम पे कोरोना having gas ये मेडिकल equilibrium in the system having gas नॉर्मल से टाइम रे 40% will be established will be established हम से टाइम को हठात लॉजिस्टिक्स सब बंद हो गला only केवल in a closed vessel ये कौन करें जदि से जो vessel बा कंटेनर जो कंटेनर टा तमे नउछ जदि सेटा बंद थिबो ताले इक्विलिब्रियम जदि गैस से तो बास कोन अछि गैस तो इक्विलिब्रियम रे जदि गैस बाहर उछि ताले जदि हीट करिबी बा इक्विलिब्रियम करियो हम तार कंडीशन है ना बंद होबार अछि तो बाहर ही पड़े तो बाहर ही पड़ेगा ना आप देखो तो हां आप कौन equilibrium is dynamic in nature equilibrium is dynamic in nature देखो देखो डायनामिक माने कोन बॉडी बॉडी के डायनामिक देखो टू प्रोसेस डायनामिc माने होची टू प्रोसेस occur at same speed occur at same speed this kind of process समान स्पीड रहउची मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बॉडी कम करे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम समस्त अब आपको पता है केमिकल का विषय है the magnitude of equilibrium constant the magnitude of equilibrium constant जहां कमी ना हो मेडिकल डायग्नोसिस equilibrium constant represent the extent to which the extent to which the extent to which the process proceeds before the equilibrium equilibrium हवा पूर्वरु सेही प्रोसेस टा केते बाटो जाइछ हला लेखि दो लेखि दिबो एगो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोली कहले एटा बाहर परिमाण केमिकल रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोली लिखा जाय कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोली लिखा जाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हला को पर्यंत रिएक्शन ता जाइछ सेटा इक्विलिब्रियम हम कहू हला को पर्यंत जाइछ तो हमें एड्रेनालिन सेंटर जोटा हला एड्रेनालिन जोटा क्वेश्चन है स्टार्ट में लेके आइयो देखो फंक्शन का कंट्रोल करियो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम ऑक्सीजन कंपोजिशन को कंट्रोल फिजिकल इक्विलिब्रियम आउ ये हम लियो फिजिकल इक्विलिब्रियम explain the types of physical equilibrium explain the types of say question explain the types of equilibrium
ଆସ୍ଥାଟିକରେ ଆଡ ଦେଖ ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ କରିବି अच्छा ଇମୋସନ ଟା ହୋଇଥିବ ସେଇ write ଇମୋସନ down some characteristics of physical equilibrium ଉପରେ ଟିକେ ନିୟର write down some characteristics of physical equilibrium ତମର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବେଳେ ତମ ସବୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଆସିବ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଦରକାର ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମ କଥା ଶୁଣି ତମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପାଠ ପଢିକି ବୋର ହଉଛି ଆପଣ ଚା ପିଉଛନ୍ତି କଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଠିକ ତ କଣ କହୁଥିଲୁ ମଦ ତିଆରି ସରି ମ୍ୟାମ୍ ଛୋଟବେଳେ ପଡୁଥିଲା ସୁରା ସାର ସୁରା ସାର କୁରଣ ପଡିଥିଲା ସେପଟ କ୍ଲାସ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ହଁ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସୁଗାର ଥିବ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର ହେଲା କଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଇପାରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ହେଇପାରେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ ହେଇପାରେ ମାଲ୍ଟୋଜ ହେଇପାରେ ଆମର ହେଲା ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଲା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ବ୍ରେନ୍ ମାଲ୍ଟୋଜ ମାଲ୍ଟୋଜ ମାନେ କଣ ତମେ ଯୋଉ ମଦ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ମଦ ମାନେ କଣ କି ଆମେ ଯୋଉଟା ପିଉଛେ ମଦ ବୋଲି ସେଟା ହଉଛି ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ମଦ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏଟା ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛି ଆମେ କହୁଥିଲେ ପିଇପାରିବି କହୁଥିଲେ ଯେ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ବୁଝିଗଲ କି ଭାଇ ସୁଗାର ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ସେ କଣ ସୁଗାର ଆଖୁ ହେଇପାରେ ସେଉ ହେଇପାରେ କମଳା ହେଇପାରେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇପାରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ପଢୁଥିଲେ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ତ ମାଇଣ୍ଡ ନା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିନ ୱାଇନ୍ ଟା ବାହାରିବ ଭଲ ହୁଏ ହେଲା ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟେନରରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ରଖିକି ରେସ୍ପିରେସନ କରାଯାଏ ମାନେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ନଥିବ ଏ କଣ୍ଟେନରରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ପଖାଳ ଟା ଘରେ କେମିତି ପଖାଳ ଯୋଉ ଘରେ ହୁଏ ତାକୁ ଭଲ କି ତାକୁ ପାଣି ଧୋଇଦେଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ କଣ୍ଟେନର ଖୋଲା ରଖିଲେ ପଖାଳ ଟା ଭଲ ଆସିବ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଏକା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଯୋଉ ଏକା କୋଉଥିରେ କମ ରହୁଛି କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ରହୁଛି ହେଲା ତାକୁ କଣ କରାହେଲା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆସେ ସେଟାକୁ ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ CH2OH ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବାଇକ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରାଯାଏ ଦେଖିଥିବା କେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟେନର ନିଆଗଲା ସେ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭିତରେ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରାଗଲା ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ କମ 32 ଡିଗ୍ରୀ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାକୁ ୟା ଭିତରେ ରଖାଗଲା ରଖିକି କଣ କରାଗଲା ଗୋଟେ ହିଟ୍ କରାଯିବ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଟ୍ କରାଯିବ ଯଦି ହିଟ୍ କରାଗଲା ତାହେଲେ এটা ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା କହିବା ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପାଇପ ଲଗାଗଲା ପାଇପ ଲଗେଇକି କଣ କରାଯିବ ୟା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏଟା ପାଇପ ଥିବ ତା ଚାରିପଟେ ପାଇପ ତା ଚାରିପଟେ ପାଣି ପାସ୍ କରାଯାଏ ତା ଲାବୋରେଟରୀ ମେଥଡ କହୁଛି ପାଣି ପାସ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଆଇସ୍ ଦିଆଯାଏ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଦିଆଯାଏ এই যে গ্যাসটা আসিব ঠান্ডা হলো ঠান্ডা হলে কোন হবে গ্যাস লিকুইড কনভার্ট হবে এই ঠান্ডা হলা এটা কনেকশন তা তাহলে হুয়ে কোন এই যে প্রসেস রে মিথাইল আলকোহল আর ইথাইল আলকোহল বাহারে মিথাইল আলকোহল যদি 98% হুয়ে মিথাইল আলকোহল দুই বাহারে বুঝি পাচ্ছো হ্যাঁ এইটা সেই বেশি বেশি মদ পিলে মরিবার চান্স বেশি ତମେ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ମଦ ପିଇ ମରି ମଦ ପିଇକି ମଲେ ମିଠାଇ ଆଲକୋହଲ ପିଇକି କେହି ମରନ୍ତି ନିଶା ହୁଏ ଦି ଦିନ ପରେ ଉଠିବି ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଟା ହଉଛି ପଏଜନସ୍ କଣ ପଏଜନସ୍ ଯେହେତୁ ମିଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ପିଇଲୁ ଫାଷ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଟା ଲିଭର କାଟିଦେବି ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଯଦି ନହେଲେ ସେଟା ଆଖି ବାଟ
बंद कर जदि ता बादे 8-10टा क्लियर करू गोटे दिन कंट्रोल मिथाइल कौन सीधा कि कौन चलिबो मिथाइल कौन मरि कंट्रोल मरि इन बाहर का मिसी कर तो जो मैंने जो परसेंट बाहर का मिसी कर करा तो जो मैंने ब्रांड मदर कंपनी वाला जो पूरा कमेंट करी कमेंट कियो मोर बहुत अल्प हो पूरा किंग किसला कंपनी ମୁଁ ପିଏନି ବା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏଇଟା ସେମାନେ କାହିଁକି ମିଥାଇଲ କରନ୍ତି ଭାଇ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ଗୋଟେ କହିଲେ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ସେଟା ସାର୍ ପଢେଇବେ ଅର୍ଗାନିକ ଅଛି ଆମର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ କହିଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଦିଟା ଲିକ୍ୱିଡ କୁ ମିଶେଇଛୁ ଲିକ୍ୱିଡ 1 ଲିକ୍ୱିଡ 2 ଦିଟା ଲିକ୍ୱିଡ ମିଶେଇଛୁ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ बॉइलिंग पॉइंट रो डिफरेंस 10 रु कम इटा पाखापाखि समान जिंस तो देखो ताकू फ्रैक्शनल डिस्कशन करके लिटरली बाहर कर समान सेपरेट कर दो समान सेपरेट कर दो सेटा पीले तू मरी तू कम मरी टाइम नहीं एक्चुअली मद पीवा देह ପାଇଁ ଭଲ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहूची जदी गोटे लोक प्रत्येक दिन 10 रु 50 ml मद पीबो माने इथाइल कोन मद न 10 रु 50 ml इथाइल कोन हबो तार तार इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप हबो तार कोलेस्ट्रॉल कमिबो हार्ट डिजीज हबार चांसेस कम फैटी लिवर हबार कम चांसेस केते नेले 10 रु 50 तो चाहा कुइसो जो कप ताको 4 भाग कर दो भागे देती चाहा कप 90 45 पिया दिल्ली में पिया मत पीबो आ देह ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାସ ଜାଗାରେ ମଦ ପିଉଛି ବୁଝିଲା ବୁଝ ତ ଜଣେ ଏକାଥରେ 750 ml 75 ଦିନ ପିଇବା କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ 750 ml ପିଇବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଓବିୟସଲି ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆମ ତ ଆଡିକ୍ସନ ଜିନିଷ ଅଧିକା ପଖାଳ ଭାତଟା ଆମର ୟୁନିଟ ଉତ୍ସବ କରେ এই প্রসেসটা শীঘ্র এই যে প্রসেসটা হচ্ছে ইস্ট পকালে আর শীঘ্র হবে যেমন ब्रेड तयारी होछ हमर जो घरे पिठा तयारी करे पिठा प्रश्नटा कोन आना बाटी नेला ओ यूट्यूब पे देखु आना बाटी नेला बाटी को रखि दे ओवन में एला एबे कोन घर हम ईस्ट इंडिया पका हुए राष्ट्र यूरोपियन पका लोक एबे ईस्ट इंडिया पका के दरकार नहीं इंडिया रे तू आना बाटी दबो अदरे वंडा जो बायोमंडल अछि बायोमंडल बहुत ईस्ट अछन तो आसिले इसलिए আমরা কি করব বা ব্রেড তৈরি করব চকোলেট তৈরি করব তো সেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলা করে ইস্ট না লো টেম্পারেচার তো সেমান যদি ইস্ট আড করে আমরা ইন্ডিয়া ইস্ট আড করা দরকার নাই বহুত কাম ঘরে আড করে ও আনা করতে হবে আগে সাথে ও বলে খাবো সকালে বুড়িয়া বেড়ে সোডাটা কফিনেস করে সোডাটা কফিনেস সোডা কেন হয় সোডা বাই করে से कोन में ताको हीट कर कार्बोनेशन बाहर पड़े तो कार्बोनेशन बाहर पड़े दूसरा होल चाहिए तो कॉफी दे ये देखिए पावर तो को बोले पूरा खुली में झाड़ दे पूरा खुली में झाड़ ना 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 होम्योपैथी को बिना रंग सेटा फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बाहर खाली खाइला कोन को तो सैनिटाइजर यूज कर सैनिटाइजर जो 30% को कवर करे सैनिटाइजर में खाइला तो सैनिटाइजर को उतना बोल रहे तो सुन लो वो तो बोल रहे मिठाई ना रखो सब तो प्लांट और 2200 प्रोफाइल आ এই তিনটা মিশি কি হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা দেখো স্যানিটাইজার जो कांसेप्ट थिला सैनिटाइज करला पर हाथ धोला दरकार कोन भाई
मानकर टेंपरेचर होची लो टेंपरेचर 32 रु 45 डिग्री एबे भेस पड़ी डायरेक्शन आसे ना ମାନେ ଗୁଡାକୁ ବି ମନା ଘରେ ଯେତିକି ମାଟିରେ ଆଉ କଣ ଧାନ ସେଗୁଡା ବି ମନା ସେଗୁଡା नेक्स्ट क्लास मेडिया में देता हो नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा केमिकल इक्वेशंस फिजिकल विषय पढ़िएगा नेक्स्ट पढ़िएगा केमिकल ପୁରା ମାର୍କେଟ ସେ ମାର୍କେଟ थोड़ा लगुची ତମର କାମ ପଡିଲେ
ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ କଣ ଆଉ ସୁଜାତା ପାଖରେ ସୁଜାତା କିଏ ନେଇକି ସେଇଠି ଥିବ ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଏଇ ଶୁଣ ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ ଖାଲି ଗେଲ ମାଡ ଶୁଣ ଟୋଟାଲି କାଟିଦେବି